በስፋት ለመመልከት ችለናል ማለት ነው። barnoota keenya isa kaleessaa keessatti bara wareegamootaa yookiin kiristaanummaa bara duukaa bu'ootaa sanatti gatii kiristaanummaan nama kaffalchiisu ture hundumaayyuu ilaallee turre jechaadha. ዛሬም እንግዲህ እሱኑ ክፍል እንቀጥላለን። ትላንት ከቆምንበት ማለት ነው። ሀራሌን barumsa keenya isa guyyaa kaleessaa jalqabnee har'ammoo itti fufnaa jechaadha. ዛሬ የምንማረው ስለ ዘመነ ተላውያን ሐዋርያት ነው የሚሆነው ወይም የሐዋርያት ደቀ መዛሙርት የነበሩ በሐዋርያት እግር የተተኩ አባቶችን ታሪክ ነው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምንማረው ሴና ሀራ keessatti barannu keessatti immoo bakka abboota duuka bu'ootaa bu'anii tajaajila kan itti fufsiisan seenaa isaaniitti ilaalla jechaadha. Isaan iyyuu eenyu fa'idha kan jedhus illee ni ilaalla. ዘመነ ሐዋርያነ አበው ማለት ያው የሐዋርያት ተከታዮች ዘመን ማለት ነው እና በተለይ ይሄ ዘመን የሚታወቀው ከ70 እስከ 160 ዓመታት አካባቢ ያለውን ጊዜ ነው ማለት ነው። በሪ ዱካ bu'oota ta'anii ka'an abboota duuka bu'oota ta'anii ka'an yookiin sagalee waaqayyoo duuka bu'oota irraa fuudhanii addunyaa kanarratti lallabaa barsiisaa turan. Barri suni bara 70 hanga 160 yeroo jiru kan of keessatti hammatudha jechaadha. ወደ 90 ዓመታት አካባቢ በውስጡ የያዘ ነው። barri kuni waggoota 90 of keessatti kan qabudha jechaadha. waggoota 90f abboonni kun turanii jiru jechaadha. እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ሐዋርያነ አበው የሚባሉ ለምንድን ነው እነማንስ ናቸው የሚለውን ማወቅ መጀመሪያ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ወንታ ስራት ይወባችሁ qabnu abboonni bakka duuka bu'ootaa bu'an kuni eenyu faadha kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechaadha. dursa eenyummaa isaanii ilaaluudhaaf ማንነታቸውን ለማወቅ ማለት ነው። ከሐዋርያት የተማሩና በሐዋርያት እግር የተተኩ ናቸው እነዚህ አባቶች ማለት ነው። መጀመሪያ ከማን የተማሩት? ከሐዋርያት። ከዚያ ደግሞ በሐዋርያት እግር የተተኩ ናቸው ማለት ነው። አቦኒ bakka duuka bu'ootaa bu'an kuni tokkoffaa kan baratan illee duuka bu'oota irraayi. lammaffaa immoo bakka duuka bu'ootaa kan bu'anidha jechaadha. hojii duuka bu'oonni hojjetaa turan sana kan fufsiisanidha abboonni kun. ዘመኑ ያው በአንደኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያው መደበኛው ሁለተኛ ክፍለ ዘመንም ጭምር ነው። አንደኛ ክፍለ ዘመንና ሁለተኛ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ጀራን ኢሳን keessa turan ጀራ tokkoffaadhaa fi ጀራ lammaffaa turanii jechaadha. እነዚህ ሐዋርያነ አበው የሚባሉት እነ አግናጤዎስ ዘአንጾኪያ ንጡዝ አንበሳ የሚባለው ማለት ነው። ወይም ለባሴ እግዚአብሔር በመባል ይታወቃል አግናጤዎስ። ሌላው ደግሞ ቀሊምንጦስ ዘሮም አለ። ሌላው ደግሞ ፖሊካርፕ ዘሰርምኔስ አለ። ሌላው ደግሞ ሄሬኒዮስ አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ አባቶች በሐዋርያት እግር የተተኩ የሐዋርያትን አስተምህሮ ያስቀጠሉ አባቶች ናቸው ማለት ነው። አቦኒ bakka duuka bu'ootaa bu'anii sagalee waaqayyoo addunyaa hundumaa irratti raabsaa turan kuni eenyu fa'idha kan jedhu ilaalaa jirra jechaadha. tokkoffaa አግናጤዎስ isa አንጾኪያቲ። አግናጤዎስ መቃሌ ገረገራቲን ni beekama afaan Ingilizitiin
mixuuz la'anbasaas ni jedhama. Akkasumas immoo kan Waaqayyo uffate illee jedhamuudhaan ni beekama jechaadha. Lammaffaa Qaliimxoos isa Roomii, sadaffaa Pooliikaarpas isa biyya Sarmenees jedhamuuti, arfaffaa immoo Heereeniyoos jedhama jechaadha. Abboonni kun abboota bakka duuka bu'ootaa bu'anii manni kiristaanaa akka babal'attu, kiristaanummaan akka babal'attu hojii olaanaa hojjetaa kan turanidha jechaadha። በእነዚህ አባቶች ወይም በእነዚህ በሐዋርያት እግር በተተኩ አባቶች ላይ ያላመኑ ነገስታት ተነሳስተውባቸዋል። ፈተና አብዝተውባቸው ነበር ማለት ነው። በእነዚህ በሐዋርያት እግር በተተኩ አባቶች ላይ በእነዚህ አባቶች ላይ መከራን ካጸኑት አባቶች መካከል አንደኛው ትራጃን ይባላል ማለት ነው። ትራጃን ከ96 እስከ 117 ዓመተ ምህረት የነበረ ሰው ነው። አቦታ በከዱ ከቦታ ቡአን ከነረቲ ረኪኖታ ጭማ ጌሳ kan turan mootummoonni yeroo sana turan ni jiru. Mootummoonni kun eenyu fa'idha yoo jenne inni duraa Tiraajaan jedhama ture. Tiraajaan bara 96 hanga 117 yeroo jiru keessa Room bulchaa kan turanidha jechaadha, kan turedha. በተለይ ትራጃን ጥበበኛነቱና ጀግንነቱ ይነገርለታል፣ በጣም ይደነቃል። ትራጃን ማልአኒ kan beekamu tokkoffaa ogummaa ni qaba, akkasumas immoo gootummaadhaanis ni beekama jechaadha. ስለ ቤተንያ ክርስቲያን የሰጠው ምስክርነት አለ ማለት ነው። በተለይ ክርስቲያኖች በዛ ሰዓት እሱን በጠቢብነቱ ያደንቁት ነበር ማለት ነው። ኦጌሳ ቤከማዳ ክርስቲያኖኒ ናኖ ቢታንያ ጅራን dinqisiifachaa turan jechaadha. Nama cimaadha jedhanii dursa isa dinqisiifachaa turan. Booda garuu haalan ta'anitu dhufe jechaadha. ያው እሁድ ለአምልኮ ይሰበሰባሉ፣ ይዘምራሉ፣ አምላክን ያመሰግናሉ። ወንጀልን ላለመስራት ደግሞ መሃል ላይ ይገባሉ፣ ለክርስቶስ ለመታመን ቃል ይገባሉ፣ በመጨረሻም የፍቅር ማዕድ ይመገባሉ ብሎ በቢታንያ ስለነበሩ ክርስቲያኖች ትራጃን ራሱ ምስክርነት ሰጥተዋል ማለት ነው። ትራጃን ምስክርነት ሰጥተዋል። maal jedheeti kiristaanota kan dinqisiifate Tiraajaan immoo gaafa guyyaa sanbataa yookiin dilbataa waaqeffannaadhaaf walitti qabamu, ni faarfatu, waaqa isaanii ni galateeffatu, yakka hin hojjennu jedhanii waadaa ni galu. Kiristoosii fi sagalee isaatiifis kan amanamanidha. Kiristaanonni kun dhumarratti immoo nyaata jaalalaa, maaddii jaalalaa walitti dhufaniit waliin nyaatu jedhee kiristaanotaaf ragaa bahee ture jechaadha. Ragaa bahee ture. Eenyudha kan ragaa bahuuf kun? Bara Tiraajaan sana ፊሊኒ kan jedhamu ture. ፊሊኒ የሚባል ሰው ነበረ ለትራጃን ምስክርነት የሰጠው ማለት ነው። ለትራጃን ነው ምስክርነት የተሰጠው። ምስክርነት ሰጪው ደግሞ ፊሊኒ ይባላል። ከዛ ትራጃን ደግሞ መልስ መልሰዋል። ትራጃን የመለሰው መልስ ነበር ምን ነበረ? ክርስቲያን ጉዳያቸው በሕግ መታየት አለበት፣ መቀጣት ያለባቸው አማልክቶቻችንን አለማክበራቸው ተረጋግጦ ነው እያለ ሁሉ መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። በትራጃን ስር ያሉ ትናንሽ ሹማምንት ክርስቲያኖችን ሲደግፉ፣ ትራጃን ደግሞ በአንጻሩ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሲደርስ ማለትም በህይወቱ መጨረሻ ላይ ለክርስቲያኖች ጥሩ እይታ አልነበረውም። እንደውም
መታየት አለበት ሁል ጊዜ በሕግ ፊት እየቀረቡ ይል ነበረ። መቀጣት ያለባቸው አማልክቶቻችንን አለማክበራቸው ተረጋግጦ ነው ይል ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በክርስቲያን የመጣው መከራ ባይቀንስም ያው መከራውን ሕጋዊ በማድረግ ይታወቃል ማለት ነው። ይሄ ትራጃን የሚባለው ንጉስ ማለት ነው። ትራጃን ረጫላ ማሊን ቤከሜ ክርስቲያኖኒ ወሁንዱማ ኬሰ seeraan akka gaafataman hin kiyyeeffamu ture bara isaa jechaadha. Akkasumas immoo kiristaanonni adabamuu kan qabanii waaqa tolfamaa nuyi qopheessineef yoo waaqessuu didanii jedhee yoo diduu isaanii beekamee adabamuu qabu jedhee seera tumee ture jechaadha. Kana qofa miti. Kiristaanonni rakkinni isaanii yoo irraa hir'achuu baatillee rakkinoota isaan irra ga'an san karaa seeratiin wal bira qabeet adeemaa ture jechaadha. Adeemaa ture. ከትራጃን ዘመን ሰማዕታት ዋና ዋናዎቹ ስምዖን የጌታ ወንድም ማለት ነው። በዛ ሰዓት ነው የተሰዋው። ያዕቆብ በኢየሩሳሌም በዛ ሰዓት ነው እና በሮም ግዛት ተሰቅለዋል ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። አግናጤዎስ የሶሪያው የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ በ10 ወታደሮች ነብሮች የተመሰለው ማለት ተከቦ ወደ ሮም ተወሰደ። ከዚያ በሮም አደባባይ ለተራቡ አንበሶች ተሰጠ ማለት ነው። እና በዚህ ዘመን የነበሩ ቅዱሳን አባቶቻችን የከፈሉት ዋጋ እጅግ በጣም ከባድ እንደነበረ ከዚህ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። በራ ሞቲ ትራጃን ካን ወሬገማ ፍለታን ኦቦሌሰ ጎፍታ ከን ጀደሙ ማርቆስ የስምዖን akkasumas immoo Yaa'eqoob isa Yerusaalem jechuudha. Fannifamuudhaan abboonni kun kan wareegamummaa fudhatanii Agnaaxeዎስ inni Sooriyaa fi Anxookiyaa keessatti Phaaphaasii ture jechaadha. Isa immoo gara addabaabayii Roomitti fudhataniit leencolee beela'an isa nyaachisanii jiru jechaadha. Egaan bara mootii Tiraajaan kana kiristaanotaa fi tajaajiltoota irratti rakkooleen ture baay'ee cimaa akka ture akka addunyaatti seenaa mana kiristaanaa akka addunyaatti jiru raawwachuun ni danda'ama jechuudha. Kana raawwachuun ni danda'ama. ሌላው ንጉስ ያው አድሪያን ይባላል። በእነዚህ በሐዋርያን አበው ዘመን የነበረ ማለት ነው። ከ117 እስከ 138 የነበረ ንጉስ ነው፣ መሪ ነው። አድሪያን ደግሞ እሱም ለክርስቲያን የተሻለ የሚባል ንጉስ ነበረ። በርግጥ በአይሁድ የሚነሱ ጥያቄዎችም በመያዝ ክርስቲያኖችን ይወጥር ነበር ማለት ነው። የአቴንስ ምሁራን ክርስቲያን ማለት ነው ኳድራተስ እና በአጠቃላይ በዚያ ቦታ የነበሩ ሰዎች አይሁድን አሳፍረዋል፣ ትምህርታቸው እቅበተም ሃይማኖታቸው እየተባለ ይታወቃል ማለት ነው። እና በአድሪያን ዘመን ደግሞ ለክርስቲያኖች የተሻለ ጊዜ መጀመሪያ ነበረ። በኋላ ደግሞ ክርስቲያኖችን የመወጠር ማለትም ክርስቲያኖችን የማስጨነቅ ሁኔታ እንደነበረ ከቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ ታሪክ እንረዳለን ማለት ነው። በራ ሞቲ አድሪያን ጀደሙ የሮ ጀልቀባይ ክርስቲያኖታፍ ወንቲ ፎያአን ይሙለታ ቱሬ ቦደረ ገሩ ጋፍሌ ይሁዶታ irraa ka'anii ka'umsa godhatee kiristaanota dhiphina keessa galchaa ture jechaadha. kiristaanota dhiphina keessa galchaa ture jechaadha። የአድሪያን አዋጆች አሉ በዛ ሰዓት ማለት ነው። አዋጆቹ ምን ነበረ? ክርስቲያን ያለ በቂ ምክንያት እንዳይቀጡ የሚል ጥሩ እንትን ነበረ።
ተከሰው መልስ መስጠት እንዲችሉ የሚል ሕግ ነበረ። በክርስቲያን የሐሰት ክስ ማቅረብ ያስቀጣል የሚልም ነበረ። ማንም ተነስቶ ክርስቲያንን ማሰቃየት፣ መግደል አይችልም የሚል ሕግ ነበረ። ከዚያ ተመክረው የማይመለሱ ከሆነ ተመጣጣኝ ቅጣት ይቀጡ የሚልም ደግሞ ሕግ ነበረ ማለት ነው። እና አዋጁ የሕግ ከለላን የሚሰጥ ሳይሆን ያው ቅጣቱን ሕጋዊ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደየእምነታቸው ማምለክ እንዲችሉ አልተፈቀደላቸውም። እንዲመከሩ ነው ይሄንን ሕግ ያወጣው ማለት ነው። ይሄ ንጉሥ ያው ምክንያት ይፈለጋል። ያው ዞሮ ዞሮ እነሱ እንዲቀጡ እንዲፈሩ ነበር ማለት ነው ክርስቲያኖች። በራ ሞቲ ሃድሪያን ለብሲን በኤ ቱሬ ለብሲን ክርስቲያኖታ ኢላላቱ jechuudha. Kiristaanota fayyaduuf miti garuu kiristaanonni wantoonni irratti raawwatamu suni seera qabeessa jechuudhaaf kana baase jechaadha. Yakka waan hojjetaniif malee otoo yakkan hojjetin adabamaa hin jiranii jedhee isaan irratti kana baasuu danda'e jira jechaadha. Labsiin inni baasisun maal jedha kan Hadriyaan jechaadha. Kiristaanonni sababa gahaa ta'een malee akka hin adabamne. Adabamuudhaaf maal irratti barbaadamu qaba jecha sababa gahaadha kan jedhame irra taa'uu qaba jechaadha. Yeroo himatamanis immoo deebii akka kennan mirga kenneefira jedhe. Yeroo himataman deebii akka kennan. Dhagahamanis dhagahamuu baatanis deebii garuu kennuu qabu kan jedhu. Akkasumas immoo kiristaanota sobaan ragaa sobaatiin himachuun nama adabsiisaa kan jedhus baasee ture jechaadha. Kunillee waan gaarii ni fakkaata. Gama birootiin eenyumtuu lafumaa ka'ee kiristaanota raakuu, kiristaanota ajjeesuu, mirga isaanii sarbuu hin danda'u kan jedhus seera tumee jira. Dhumarra immoo kiristaanonni gorfamanii yoo deebi'uu didan yookiin dhabaatan adabamuu qabu kan jedhu jechaadha. Seerri kuni seera mootummaa isaatiif haguuggaa akka ta'uuf malee kiristaanotarraa rakkina kaasuudhaaf kan ture miti jechaadha. Sababni isaa maayinni yeroo sanatti amantaa isaanii waaqa isaanii waaqessuudhaaf mirga hin qaban ture jechaadha. Garuu seerri kun kan bahe akka kana dubbisanii sodaatanii irraa deebi'aniif ture jechaadha. Sodaatanii akka irraa deebi'aniif. ሌላው ያው በዚህ በሐዋርያነ አበው አባቶች ዘመን ከነበሩ ሰዎች መካከል ያው ሌላው ንጉስ ማን ነው? አንጦንስ ፒዮስ ይባላል ማለት ነው። አንቶኒዮስ ፒዮስ ማለት በ1338 እስከ 161 የነበረ ንጉስ ነው። ይሄ ንጉስ ደግሞ በክርስቲያን አዲስ የሞት አዋጅ አላወጣም ማለት ነው። ይሄ ንጉስ በክርስቲያኖች ላይ አዲስ የሞት አዋጅ አላወጣም። በተለይ በዘመኑ በግሪክ በተነሳ ወረርሽኝ ምክንያት ግሪኮች ክርስቲያንን በቡድን እየሆኑ ሲያሰቃዩና ሲገሉ ምንም ከለላ አልሰጠም ማለት ነው። ምንም ከለላ አልሰጠም ነበር። ሞቲን ኩኒ እኒ አንጦንስ ፒዮስ jedhamtuun jechuudha. bara 138 hanga 161 kan turedha. Mootiin kuni kiristaanotaaf waan haaraan inni baase hin jiru. Waan isaan fayyadus jechuudha kan inni baaseef tokkollee hin jiru jechuudha. Irruma caalattuu yeroo sana Giriikonni dhibee daddarbuun wayii yeroo ka'aa turetti biyya isaanii keessatti jechaadha. Kiristaanota gurmiidhaanis ta'ee
dhuunfaadhaan qabaniit in ajjeesu ture, irraaku ture jechuudha. Yeroo isaan kana raawwatan garuu mootiin kun maaf kana taasistanii jedhee hin gaafanne jechaadha. Maaf kana raawwattanii irratti kiristaanota irratti jedhee hin gaafanne ture jechaadha. ከእንጦንስ ፒዮስ ዘመን ሰማዕታት መካከል ዋናዎቹ የአቴንሱ ጳጳስ ፑፒዮስ የሚባለው፣ የሮሙ ጳጳስ ቴዎፎሮስ የሚባለው፣ እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ በጥሊሞስ፣ የሕግ ጠበቃው ሉኪያኖስ፣ የሰርሚናው ፖሊካርፕ፣ እነዚህ ሁሉ የነበሩበት በመከራ ውስጥ የቆዩበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። ኢረጫለቱ በሪ ሞቲ አንጦንስ ፒዮስ ጀደሙ በናቲ ጀቻዳ rakkoolee cimaa keessa galaa kan turan abboonni ni jiru jechaadha. Abboonni kuni Phaaphaasii Ateensi kan turan jiru, kan Roomaa kan turan ni jiru, akkasumas immoo Pooliikaarp faan ni jiru. Jarreen kun faan rakkina hedduu keessa kan galan turanii jechaadha. Rakkina hedduu keessa. ከእነዚህ አባቶች መካከል የአንዱን ታሪክ ለማስታወስ ያህል እናያለን። ፖሊካርፐስ ማለት ነው። እና የዚህ ቅዱስ አባት ታሪኩ ከሰማዕትነት በኋላ የተጻፈ ታሪኩ የሚያስረዳው ነው ማለት ነው። አባን ኩኒ ኤርጊ wareegamummaa fudhateen booda seenaansaa barreeffameet sana booda seenaasaa sanarraa addunyaan hundumtuu wanta yeroo sana darbe akka hubatan gargaaruu danda'eera jechaadha. Seenaan abbaa kanaa kan barreeffame sun kan Pooliikaarpes jechaadha. ፖሊካርፐስ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በእድሜው 86 ዓመት አካባቢ እንደሆነው ክርስትናን እንዲጠላ ጣዖታትን እንዲያመልክ ተጠየቀ። እድሜው ያኔ 86 ዓመት ገደማ ይሆን ነበር ማለት ነው። ፖሊካርፐስ የሮ ኡምሪንሳ ወጋ 86 ta'u amantaa kiristaanummaa akka dhiisu, amantaa kiristaanummaa irraa akka fagaatu hin gaafatame. Yesus Kiristoos irraa fagaadhu dhiisii hin amaninii jedhani. Sirumaawiyyuu amantaa irraa fagaadhu, Yesus Kiristoos immoo abaarii jedhani. ባይነ ማጃይባ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ከእምነትህ ራቅ፣ ክርስቶስን ደግሞ ርገመው አሉት ፖሊካርፐስ ማለት ነው። እና ይሄ አባት ምንድን ነው ያለው? ለ86 ዓመታት አገልግዬዋለሁ፣ እሱም ምንም አልበደለኝም፣ አዳነኝ እንጂ ምንም አላጎደለብኝም። ያዳነኝን ንጉሥ እንዴት ረግመዋለሁ ብለዋል ማለት ነው። Waggoota 86 guutuun isa waliin ture, inni sana waliin ture. Homaa na yakkine, na fayyise malee na miine. Kanaafuu mootii koo isa na fayyise kana maal jedhee na baaraa jedhee deebiseef. Maqaa Qeesaariin kakadhu jedhanii. Qeesaar yeroo sana mootummoota Roomaa kan turanidha jechaadha. በቄሳር ስም ማል ነው የተባለው። ቄሳር ማለት የሮማውያን የስልጣኔ ወይም የማዕረግ ስም ነበረ ማለት ነው። ማል አሉት። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ስለ እምነትና ስለ ክርስትና ለማወቅ ፍላጎት ካለ ጊዜን ሰጥተህ ቀጠሮ ስጠኝና አድምጠኝ ብሎታል ማለት ነው።
ንጉሱን ነው እንደዚህ የሚለው ቅዱስ ፖሊካርፐስ። ፖሊካርፐስ ቁልቁልቼ ሞቲ ሰኒፍ ማል ዴቢሴፊ yommuu mootichi maqaa warra qeesaariin kakadhu malee maqaa waaqayyootiin miti, maqaa waaqayyoon kaasinii maqaa qeesaarota qofa kaasii jedhuuni ani kiristaana. Kanaafuu waa'ee amantaa kiristaanummaa yoo hin beekne taate yeroo xiqqoo naaf kennitii na dhaggeeffadhu jedheen hubadha. ከዚያ ንጉሱ ምን ብሎታል? ለዱር አራዊት እሰጥሃለሁ። ያው እነሱን ከናቃቸው ደግሞ ወደ እሳት ጨምርሃለሁ የሚል ማስፈራሪያ አድርሶታል ማለት ነው። yoo kiristaanummaa kana dhiisuu diddee bineensota daggalaa bosonaatiif si kenna, si nyaatu. yoo isaanis immoo tuffatte immoo ibidda boba'aa keessa si galcha jedhe. ቅዱስ ፖሊካርፐስ ግን ምንድን ነው ያለው? ለሰዓታት ነዶ በሚከስም እሳት ልታስፈራራኝ ትሞክራለህ ወይ? አንተ ለዘላለም የማይጠፋውን የሲኦል እሳት ዘንግተሃል ወይ አለው። እጊሰኒ ፖሊካርፐስ ቁልቁልች ማንጀሬ ዴብሴፊ ibidda amma yeroo xiqqoodhaaf boba'ee baduun na doorsistaayi yookiin na doorsisuu yaaltaayi. Ati ibidda bara baraa isa hin badne sanaan si'ool keessatti akka gubattu irraanfattee jirtaa jedheen. Maaf irraanfatteedhe? እና የዘመኑ ክርስቲያን የፖሊካርፐስ ሰማዕትነት እንደ ቤተ ክርስቲያን ድል ቆጠሩት እንጂ እንደ መከራ እንደ አሳዛኝ ክስተት አልተመለከቱትም ማለት ነው። ክርስቲያኖኒ የሮሰናት አከነራ ደርቡ ቁልቁሉ ፖሊካርፐስ nama sadufeet lakkoofne jechaadha. Wadaajota qabata waan ta'eef isa gubatee sana isa daaraa ta'e sanallee walitti haaranii qabaniit bakka iddoo amantoonni yookiin warri amanan kiristaanonni itti awwaalamaa turanitti awwaalanii jiru jechaadha። እንግዲህ ከዚህ ምንድን ነው የምንገነዘበው? ዘመነ ሐዋርያን አበው እንዴት አስቸጋሪ ሁኔታዎች፣ አስቸጋሪ ፈተናዎች እንደነበሩ ነው ማለት ነው። ከነራ wanti nuti hubannu bara abbootii bakka abboota duuka bu'ootaa bu'anii barri isaanii suni bara qormaataa, bara baay'ee rakkisaa ta'e qormaataan guutame akka ture hubanna jechaadha። ሌላው ያው የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ የምንረዳው በዘመነ ሰማዕታት ነው። ሴና መነ ክርስቲያና ገመ ብሮቲን ከኑበርንሙ በረ ወሬገሞታቲን እስከ 160 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበረው ስደት በአንዳንድ የሮም ግዛት ክፍለ ሀገር ከ160 ዓመተ ምህረት በኋላ ግን ያው በመላው የሮም ንጉሠ ነገሥት ግዛት ባሉ ክርስቲያኖች ላይ ሁሉ ታወጀ ማለት ነው። እናም ዘመነ ሰማዕታት ተብሎ የሚታወቀው ከ161 እስከ 312 ያለው 150 ዓመታት ናቸው ማለት ነው። ቀላል አይደለም። 150 ዓመታትን በውስጡ የያዘ የሰማዕታት ዘመን ማለት ነው። ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ክርስትና፣ ስለ ሃይማኖት ሰማዕትነት የከፈሉ የቤተ ክርስቲያን አባቶችና እናቶች በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጥናት ውስጥ ቦታቸው ልዩ ነው ማለት ነው።
ከፍተኛ ቦታ አላቸው። bara wareegamootaa kana yommuu ilaallu barri kuni ka'umsa kan taasifatu bara 160 irraa kaasee dhaloota Kiristoosiin as jechuudha. Yeroo sanatti naannoo Room keessatti darbee iddoo garaagaraa irratti mudachaa ture. Bara 160 dhaloota Kiristoosiin asiin booda garuu Room guutuu irratti rakkinoonni kun cimaa dhufan irra caalatti kiristaanota irratti jechaadha. Kanarraa kan ka'e barri sunillee bara wareegamootaa jedhamee moggaafamee jira jechaadha. Barri wareegamootaa jedhamee kan moggaafame kuni waggaa 161 hanga 312 waggoota meeqa of keessatti qabata? 150 of keessatti qabata jechaadha. Waggoota kanneen hundaaf kiristaanonni rakkina cimaa keessa akka turan hubachuun ni danda'ama jechaadha. Garuu kiristaanonni kan rakkatan kan dhiphatan kun waa'ee maaliif yoo jenne tokkoffaa waa'ee mana kiristaanatiif, lammaffaa waa'ee amantaa kiristaanummaatiif, sadaffaa immoo waa'uma kiristaanotaatiif waan dhugaa dubbataniif jechuudha. Seenaan isaanii kun immoo abboota keenyaa fi hawwan keenyaa kun jechaadha. Seenaa mana kiristaanaa keessatti iddoo guddaa qaba jechaadha. Iddoo ol aanaa qaba. በአጠቃላይ ያው ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ቤተክርስቲያን ልጆቿ ሰማዕትነት ያልተቀበሉበት ዘመን የሌለ ቢሆንም የጸናውን በማሰብ ዘመነ ሰማዕታት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ከወሊ ገላቲ ጀበነ ዱከ ቦታ ራጀል ቀቤ መኒ ክርስቲያና ይሮኒቲ ቦቆና አርገተ ሂንጅሩ ገሩኑስ ወራጭ ማንሳን አካያደቹ ደንደኙፍ ባራሌ ሞጋስኔ bara wareegamootaa jennee waamna jechuudha. Isaanirraa akka barannu. ሌላው በዛሬ ትምህርታችን የምናየው በተለያዩ ዘመናት በክርስትናና ክርስቲያኖች ላይ በደረሰው ስደት ለክብር የበቁ ዋና ዋና ሰማዕታትን እናያለን ማለት ነው። ለክብር የበቁ ዋና ዋና ሰማዕታት baroota garaagaraa keessatti kiristaanummaa fi kiristaanota gidduu irra rakkoolee ga'ee fi yookiin ari'atamuu baqachuu kiristaanota irra ga'ee fi abboota immoo wareegamummaa fudhatanii ulfina guddaa argatan isaan immoo akka waliigalaatti ni ilaalla jechaadha. ዓመተ ምህረቱ ከ54 እስከ 68 ኔሮን በሚባለው ንጉስ ዘመን ማለት ነው። ቁልቁል ተሰቅለው በሰማዕትነት ያረፉ አሉ። አንገታቸው በሰይፍ ተሰይፎ ሰማዕትነት የተቀበሉ አሉ። እነዚህ ቅዱሳን ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ ናቸው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያውን ቁጥር ይይዛል። የመጀመሪያውን ቁጥር ይይዛል ማለት ነው። በዚሁ ጊዜ ደግሞ የኢየሩሳሌም ጳጳስ ቅዱስ ስምዖን፣ የአንጾኪያው ጳጳስ አግናጤዎስ፣ የሮሙ ኤጲስቆጶስ ቀሌምንጦስ እና ቅዱስ ፖሊካርፐስ በዚሁ ጊዜ የነበሩ ሰማዕትነት የተቀበሉ ናቸው ማለት ነው። አቦታ ክርስቲያኑማ ሳኒቲ ረኮን ሳንረገ የኬሳ እኒ ጀልቀባይ በራ ሸንተሚ አፉሪ አንገ ጃተሚ ሰዴቲ ከንቱሬ በራ ከነ ገዱ ጀቹudha. በራ ከነ ገዱ ሞቲ ኔሮን ጀዳሙቲን mataan gadi gombifamanii kan fannifaman ni jiru. Mormirraa muramuu kan wareegamummaa fudhatan ni jiru.
Abbootiin kun immoo eenyu fa'aadha yoo jenne qulqulluu Phexros fi qulqulluu Phaawulos fa'aa jechuudha. Abboonni kun gatii guddaa kaffaluu danda'anii jiru jechuudha. Isaan qofa miti. Phaaphaasii Yerusaalem, qulqulluu Simoon, Phaaphaasii Anxookiyaa, qulqulluu Agnaatiyoos, Phaaphaasii biyya Room, qulqulluu Qaleemንጦስ, akkasumas immoo qulqulluu Poolikaarpas jarreen kana keessatti kan ramadaman turan jechaadha. ሌላው ከ70 ዓመተ ምህረት አካባቢ ያለው ደግሞ አንድ ጥጦስ የሚባል ንጉስ አለ። በዚህ ጊዜ ደግሞ የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ፈርሷል። 1 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ አይሁድ ደግሞ ተገለዋል ማለት ነው። እንገማ ብሮቲን በረቶርባታማ በ70 ዓመት ማለት ነው። በረቶርባታማ በረሞቲ ጥጦስ ጀደሙ በረሳኒሞ ማኒ ቁልቁሉማ ኢየሩሳሌም keessa jiru diigamuu danda'ee jira. Akkasumas immoo Yihuudoonni miliyoona tokko ta'an ajjeefamanii jiru jechaadha. Ajjeefamanii jiru. ከ81 እስከ 96 ዓመት ባለው ዓመታት ውስጥ ደግሞ አንድ ንጉስ ነበረ። ስሙ ድምጥያኖስ ይባላል። እሱ ደግሞ ለምሳሌ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊን ወደ ፍጥሞ ደሴት አግዞት ነበር ማለት ነው። በራ ሰዲተሚ tokko hanga 96 mootiin maqaan isaa ድምጥያኖስ jedhamu qulqulluu Yohaannis isa wangeela barreesse odolcha Fixmoo jedhamtutti fuudhee hidhee ture jechaadha. Hidhee rakkina irratti cimsaa akka ture ni hubanna jechaadha. ሌላው ያው ከ98 እስከ 117 ዓመተ ምህረት አንድ ንጉስ ነበረ። ትራጃን ይባላል። በዚህ ንጉስ ዘመን ደግሞ ስምዖን የጌታ ወንድም፣ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም፣ አግናጢዮስ ምጡል ለአንበሳ እነዚህ ሰማዕትነት የተቀበሉበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። በራ sagaltamii saddeeti hanga 117 mootiin ture Tiraajaan jedhama. Bara mootii kanaa immoo eenyu fa'aadha? Simoon obboleessa gooftaa kan jedhamu, Yaaqoob isa Yerusaalem fi Agnaatiyoos leencaaf kennamuudhaan wareegamummaadhaan akka darban hubachuun ni danda'ama jechuudha. Hubachuun ni danda'ama. ሌላው ያው ከ117 እስከ 138 ነው። ሀድሪያን የሚባል ንጉስ በዛ ዘመን እንደነበረ እንማራለን። በዚህ ንጉስ ዘመን ደግሞ የአቴንሱ ጳጳስ፣ የሮሙ ጳጳስ እንዲሁም ቅዱስ በርሊሞስ እነዚህ ሁሉ በእሳት ቃጠሎ ሰማዕትነት ተቀብለዋል ማለት ነው። በእሳት ተቃጥለው ሰማዕትነት bara 117 hanga 138 mootii Hadriyaan jedhamuutiin jechuudha. Kiristaanonni kanneen akka Phaaphaasii Ateens, kan Roomaa, akkasumas qulqulluu Baximoos kanneen kuni yeroo sanatti maal ta'anii jiru jechaadha? Ibiddaan gubachuudhaan wareegamummaa guddaa kaffalanii jiru jechaadha. Wareegamummaa guddaa kaffalanii jiru. እንግዲህ ያው ዛሬ
በነበረን ቆይታ ይህን ያህል ካየን barnoota keenya har'a ammarraatti ture keessatti gana yoo ilaalle በነገው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ቀጣዩን ክፍል እናያለን። ትንሽ ጠጠር ይላል፣ ከበድ ይላል። ስለዚህ ሪከርድ እያደመጣችሁ ይሄንን ታሪክ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ታሪክ ስለሆነ እንድትረዱ ለማለት እወዳለሁ። barumsichi xiqqoo in ulfaata waan ta'eef riikardii dhaggeeffachuudhaan akka hordoftanii fi akka irra deddeebitanii dhaggeeffachuudhaan immoo beekumsa keessan cimfattan isiniin jechuun barbaada. Guyyaa boru immoo sagantaan birootiin deebina. Daqiiqaa amma hafeessa muraasa gaaffii fi deebiidhaan fayyadamna. Kan nu barsiise kan nu gorfate Waaqayyoon maqaan isaa bara hanga baraatti kan galatoomuu fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን።